प्रीत्यर्थामया सिद्ध्यर्थामया विदं प्रदानाः वासवी कलाशाल अध्यापक अध्यापकेतर एवाः एवं तदेवाकृताः एवं नमो माता पिता च सर्वश्रेयाभिधाकृताः सर्वसिद्ध्यर्थामयामिदं प्रदानाः आवाहनं करिष्यसे सिद्धिर्भवतमयामिदं प्रदाना कृतानि नमस्कारा कृताः सर्वमया देवास्थानमिदं प्रदानस्यते। 3 రౌండ్లు వేయండి సార్. కుడి సైడ్ తిరగాలి. అమ్మ పాదాల దగ్గర వేయండి సార్. అక్కడ అందుతాయి చూడండి. अगरबत्ती सारे ग्रुप सर मामूलुगा पूजलो पाप परिहार मंत्रम